Good morning everyone, selamat pagi. Good morning, Good morning, Miss. Miss. Okay, how are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Feeling good? I'm good, Miss. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, great. Senang sekali melihat kalian semua bersemangat hari ini. So, are you ready for our lesson today? Ready, Miss. Ready, Miss. Okay, awesome. Today we are going to learn something new. It's about biography text exploring the stories that shape our world. Before we dive deeper, look at the slide. Let's chat for a moment. Have you ever heard about a famous person life story? Pernah nggak sih kalian mendengar atau membaca kisah hidup seseorang yang terkenal? Pernah, Miss. Saya pernah baca cerita tentang B.J. Habibie. Wow, great Bintang! B.J. Habibie is a wonderful example. Nah, think about it. What kind of detail do you usually find in it? Biasanya detail atau informasi apa saja sih yang kalian temukan di dalam cerita tersebut? Biasanya ada tanggal lahirnya, Miss. Terus sekolahnya di mana sama karya-karyanya yang terkenal. Okay, exactly, excellent. You will find their background, their education, and their great achievement. Itu semua adalah modal awal kita buat memahami materi hari ini. Now, why do we need to study this? Mari kita lihat learning objektifnya. Jadi, setelah kelas selesai, Miss harap kalian semua bisa mengidentifikasi struktur, biografi, menganalisis informasi penting di dalamnya. Lalu, dan yang terakhir, kalian bisa menulis short biographical paragraph kalian sendiri dengan benar. So, what is biography text? Berdasarkan apa yang kalian sebutkan tadi, biography text is a text that tells the life story of a person written by someone else. Ingat ya, intinya written by someone else. Kalau ditulis oleh diri kalian sendiri, itu namanya autobiography text. Kalian paham ya bedanya? Paham, Miss. Paham, Miss. Good. Then, what is the goal? Tujuannya apa sih? Jadi tujuannya itu to inform the reader and to inspire or motivate them through the person's real life struggle and achievement. Jadi bukan cuma sekedar tahu info, tapi kita bisa mengambil informasi, inspirasi, dan motivasi dari perjuangan hidup tokoh tersebut. Dan sama seperti jenis teks lainnya, biografi teks juga punya susunan atau generic structure. Ada 3 bagian penting. Look at the screen. Yang pertama ada orientation. Ini bagian pengenalan, isinya who, where, when. Lalu yang kedua ada series of events. Oh, bagian inti yang disusun secara chronological order atau berurutan. Isinya tentang education, struggles, and great achievement. Lalu yang terakhir ada reorientation. Ini bagian penutup atau conclusion, isinya biasanya berupa lasting impact, seperti dampak atau warisan tokoh tersebut. Atau bisa juga berisikan tentang writer personal opinion tentang si tokoh. Sampai sini ada pertanyaan untuk strukturnya? Belum Belum, ada, Miss. Miss. Sejauh ini sudah cukup jelas. Okay, alright. Let's move on to language features atau unsur kebahasaannya. Karena menceritakan kejadian yang sudah berlalu, tenses apa sih yang kita gunakan? Simple past tense, Miss. Alright, kita pakai simple past tense karena kejadiannya sudah berlalu. Contohnya was born, spoke, and wrote. Lalu kita pakai third person pronouns seperti he atau she karena menceritakan tentang orang lain. Lalu yang terakhir, kita memakai time
connectives untuk urutan waktu seperti first, dan in 1975. Lalu yang terakhir action verbs untuk menunjukkan action atau efforts yang contohnya seperti founded, studied, lalu aksi verb. Now, let's practice. Di slide ada contoh teks biografi pendek dari salah satu pahlawan nasional kita. Who is she? Raden Raden Ajeng Ajeng Kartini. Kartini. Oke, yes. Raden Ajeng Kartini. Sekarang Miss mau minta tolong beberapa dari kalian untuk membaca teks ini per paragraf secara bergantian. Mulai dari paragraf pertama, silakan. Saya Miss mau membacakan. Raden Boleh. Ajeng Kartini or R.A. Kartini was a prominent Indonesian national hero. She was born on April 21 in 1879 in Jepara, Central Java. Coming from an aristocratic family, she had the opportunity to go to a Dutch school until she was 12 years old. Oke. Thank you Putri, pronunciation kamu bagus sekali. Sekarang lanjut ke paragraf kedua. Silakan. Please try. After turning 12, Kartini had to stay at home due to Japanese tradition. During this time, she wrote a letter to her Dutch friend about education for women. In She married the regent of Rembang, who helped her establish the first school for women. Sadly, Karni passed away on September 1904. Oke, thank you Arsya. Nah, sekarang kita lanjut ke paragraf terakhir. Silakan. After her death, her letters were collected and published as a famous book titled Habis Gelap Terbitlah Terang. Today, Kartini is remembered as a symbol of women's emancipation in Indonesia who continues to inspire many people to achieve equal rights. Oke, good job to our reader. Sekarang mari kita analisis strukturnya. Miss mau tanya, paragraf pertama masuk struktur yang mana dan kenapa? Bagian orientation, Miss, karena isinya mengenalkan sosok Raden Arjeng Kartini lengkap dengan informasi who, when, and where, kapan dan di mana beliau lahir. Spot on, tepat sekali. Kalau paragraf kedua masuk ke bagian apa? Itu masuk ke bagian series of event, Miss, karena menceritakan urutan kejadian hidup Kartini secara kronologis, mulai dari masa pingitan, menikah, mendirikan sekolah, sampai beliau wafat, Miss. Oke, incredible. Runtut sesuai urutan waktunya ya. Sekarang yang terakhir, paragraf ketiga masuk ke struktur apa? Paragraf ketiga itu masuk ke reorientation, Miss, karena merupakan kesimpulan yang berisi lasting impact atau dampak perjuangan Kartini yang terus menginspirasi sampai sekarang, Miss. Oke, amazing. Kalian semua sudah paham betul cara menganalisis struktur biografi teks. I'm so proud of you guys. Now it's your turn to inspire, tapi biar lebih cepat langsung ketik di kolom komentar Zoom saja ya. Tulis sebuah teks biografi pendek tentang pahlawan, idol, atau keluarga kalian. Ingat, harus lengkap dengan orientation, events, dan reorientation. Serta jangan lupa untuk pakai past tense dan action verbs. Miss kasih waktu 5 menit dari sekarang. Happy working, guys! Okay,
time's up. Waktunya habis ya. Yuk, langsung saja. Arsya, silakan baca teks kamu ya. Baik, Miss. Bentar, Miss. Sini sedikit berisik, jadi saya mau pindah ruangan. Oke. Okay. Ki Hajar Dewantara was born on May 2, 1889 in Yogyakarta. He found Saman Siswa School in 1922 to give education opportunities for Indonesian people. He fought for educational rights during the Dutch colonial era. Because of his hard work, he is remembered as the father of Indonesian education. That's it, Miss. Oke, great job, Arsya. Strukturnya sudah lengkap dari orientation sampai reorientation. Grammarnya juga sudah bagus. Sudah pakai simple past tense dengan benar. Excellent, Arsya. And alright, everyone. Sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, Miss mau mengadakan quiz session singkat. Siap ya? Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa perbedaan utama antara biografi teks dan autobiografi teks? Kalau biografi teks itu ditulis oleh orang lain, tapi kalau autobiografi teks itu ditulis oleh diri sendiri. Perfect, Bintang. Tepat sekali. Pertanyaan kedua, mengapa dalam teks biografi kita harus menggunakan simple past tense? Saya Miss mau jawab. Karena Boleh. teks biografi menceritakan kisah hidup atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau, Miss. Korek, Tasya. Dan pertanyaan terakhir, apa aja isi dari bagian orientation dalam teks biografi? Saya mau jawab, Miss. Boleh. Biasanya isinya itu bagian tentang pengenalan awal tokoh, Miss. Biasanya menjelaskan tentang who, where, and when, atau siapa tokohnya, serta kapan dan di mana dia lahir, Miss. Oke, amazing, Evan. Kalian semua benar-benar memperhatikan materi dari awal sampai akhir. And thank you so much for your active participation today. Kalian semua hebat dan interaktif banget. So, now let's close our class today. See you next week and stay healthy. Goodbye everyone. Thank you. Thank you, Thank Miss. you, Good Thank you, day. Miss.